बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल एक नई सियासी जमात बना दी गई और इस सियासी जमात ने कहाँ से जन्म लिया और कहाँ से पैदा हुई, ये गौर करने वाली बात है। इस वक्त इमरान खान को ठिकाने लगाने के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि जो लोग कोर कमांडर हाउस पर जिन लोगों ने हमला किया और 9 मई को जो एहतजाज हुआ, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी और बाकायदा मनसूबाबंदी करके ये सब कुछ प्लान किया गया था। और कहा जा रहा है कि इनके मास्टर माइंड को माफ़ नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब का वो नाम नहीं लेते, मगर मुखातब उन्हीं को किया जाता है कि वो मास्टर माइंड ही सारे काम के। और कहा जा रहा है कि मास्टर माइंड को माफ़ नहीं करेंगे और मनसूबा साजों को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालतों में चलाया जाएगा। अब ये जो नई पार्टी अनाउंस की गई है, इस्तेकाम पार्टी, इसने जो जन्म लिया है वो 9 मई से लिया है। इससे पहले इस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था और कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी कोई पार्टी बनेगी। इसमें जो लोग मौजूद हैं उसमें जो मेजोरिटी है लोगों की, वो लोग हैं जो पीटीआई को छोड़ के उसको खैराबाद कह के अलहदा हुए, जो इमरान खान साहब को समझ लेके धोखा दे के अलहदा हुए। अब ये सारे भी गिरफ्तार थे, मगर जो मज़ाहमत करता गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया और 3-4 लाइनों वाली पर्ची पढ़ता गया, वो और सियासत से किनारे कशी करने की बात करता गया, उनके सारे गुनाह माफ़ होते गए, वो बरी इल्ज़ाम हो गए हर इल्ज़ाम से। 9 मई से दूसरे भी सारे इल्ज़ामात से। इनमें अलीज़ादी भी गिरफ़्तार थे। उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर टूट गए और आखिर उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, मगर अब वो नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब हैं और फ़वाद चौधरी साहब हैं, मुराद रास हैं, फरदौस आशिक़वान हैं, ये सब लोग हैं जिन्होंने किनारा कशी अख्तियार की और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मज़ाहमत करते हैं हम 9 मई की, और उसके अलावा उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। तो वो हर गुनाह से बरे जमा हो गए। उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं रहा, कोई गुनाह नहीं रहा। वो ऐसे ही जैसे दूध के दूल्हे होते हैं वैसे हो गए। और इवन कोर कमांडर हाउस में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में, तो वहाँ भी कहा गया था कि ऐसे जो ज़िम्मेदार लोग हैं इस 9 मई के, तो उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। मगर जो ही उन्होंने पीटीआई छोड़ी तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। फिर नेशनल सिक्योरिटी कंपनी का जो इजलास हुआ उसमें भी यही कहा जाता है कि मनसूबा साजों को सज़ा दी जाएगी, मास्टर माइंड को सज़ा दी जाएगी और किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रही है उनकी माफ़ी है, उनकी माफ़ी का एक रास्ता है और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सवाल ये है कि जो 9 मई के बदन से पैदा होने वाली ये जो नई सियासी जमात है, ये जो नई सियासी जमात खड़ी कर दी गई है, इसका मतलब ये है कि जो अफवाहें थी और जो बातें चल रही थी कि इस बात को अब इन सारी जो चीज़ों से इसको तक़वियत मिली है। और ये कहा जा रहा था कि बड़े ही समझदार लोग भी ये कह रहे थे कि 9 मई का जो वाक़या हुआ पहले से प्लान था और हर चीज़ में प्लान थी, यानी कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सारा कुछ किया गया था। पहले से ही चीज़ें तय थी कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। इसमें बहुत ज़्यादा पुरअसरारियत पाई जाती है। फिर जनरल चिश्ती साहब कह रहे हैं कि ये जो 9 मई का वाक़या है इसमें पंजाब हुकूमत मुलव्वस है। और उस दिन आईजी कहाँ थे, रेंजर्स कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी, आखिर ये सब क्या है और क्या हो रहा है? तब ये सब लोग कहाँ थे? इन्होंने रेजिस्टेंस क्यों नहीं की, उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इतना कुछ होता रहा और सब लोग कहाँ थे? चुपचाप कहाँ बैठे थे? मतलब क्या वो उन लोगों से डर रहे थे या कहीं छुप के बैठे थे कि जो भी प्लान हो रहा है ये सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा या कुछ पूछा जाएगा? तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन और एक और बात भी, अब इस जो नई सियासी जमात बन चुकी है, अब इस बात को मज़ीद तक़वीत इससे मिल रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस इवेंट को बारगेनिंग के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आईजी ने जिन लोगों का नाम लेकर बताया था कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसमें ये शामिल थे, अब जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी तो उनको एक नई सियासी जमात में शामिल कर लिया गया, सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गए। और उन्होंने इसके बदले क्या किया, सिर्फ पीटीआई छोड़ी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें मुराद रास साहब हैं। अब जो और उनके जो सारे मुकदमात हैं वो भी ख़त्म हो जाए। अब जो पार्टी को नहीं छोड़ रहे उनके मुकदमात भी वैसे ही हैं और वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनको जेलों से रहा किया जाता है और जब उनको अदालत रहा करती है तो उनको दोबारा से पकड़ लिया जाता है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
اور ان میں عالیہ حمزہ ہیں، شاہرہ یار افریدی ہیں، علی محمد خان ہیں، یاسمین راشد ہیں، مراد سعید ہیں، اور بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو بھی اپنے پاؤں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو کہ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک ہی معاملات ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، پریس کانفرنس کر لیں، اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سکون سے نئی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ مطلب ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کریں، لیکن صرف پریس کانفرنس کر لیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کو استعمال کر کے صرف پی ٹی آئی کو توڑا جا رہا ہے اور کمزور کیا جا رہا ہے، یعنی سودے وودے ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو نئی جماعت آئی ہے، اس میں جو میجورٹی ہے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب علیم خان صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں اور جنرل باجوہ کے بہت قریب ہیں، وہ جنرل باجوہ اس کے سسر کے بہت قریب ہیں۔ اب علیم خان صاحب وہ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ جو باجوہ صاحب ہیں وہ علیم صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، اور عمران خان صاحب اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ تو بعد میں علیم خان صاحب نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا اور سیاست سے الگ ہو گئے، اور اب وہ نئی پارٹی میں استحکام پاکستان میں صدر کے طور پر منظر عام پر آئے ہیں، اور پارٹی ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب یہ ساری اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے، اور اس کو کس حد تک کامیابی ملتی ہے۔ یہ جب اس پارٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے ان لوگوں کو کسی بھی جماعت میں شامل کر دیتی ہے، اور جب چاہتی ہے نکال لیتی ہے۔ مگر اس دفعہ ان کو نہ نون لیگ میں شامل کیا گیا، نہ پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا، بلکہ ان کی ایک الگ سے جماعت بنا دی گئی۔ اب مریم صاحبہ بھی پریشان ہیں، جو نواز لوگ ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو افسوس ہونا چاہیے، ان کو تو مجھے لگتا ہے ڈرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو مریم صاحبہ اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے کافی زیادہ لوگ توڑ کر اس پارٹی میں شامل کیے گئے، ہو سکتا ہے نون لیگ کے کچھ لوگ اس پہ شامل ہو جائیں، تو جو سے تھوڑی سی وہ گھبرائی ہوئی ہیں۔ جبکہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، وہ بالکل نارمل ہیں۔ جب ان کو استحکام پارٹی کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہہ کر لگایا اور ہنسے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز کو لے کے پریشان نہیں، وہ اپنے اللہ پہ یقین ہے ان کو کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہیں اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ اب یہ ہارے ہوں کی پارٹی ہے، یہ زیرو لوگوں کی پارٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، جب تک یہ عمران خان کے ساتھ تھے تو ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا، لیکن اب جو کہ یہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں تو ان کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تب تک ہی شیر تھے جب تک یہ خان کے ساتھ تھے، اب یہ زیرو کی پارٹی ہے، یہ ہارے ہوئے لوگوں کی پارٹی ہے، یہ دھوکہ بازوں کی پارٹی ہے، یہ لوٹوں کی پارٹی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک چلتی ہے، کیونکہ پیچھے بھی کافی زیادہ پارٹیاں بنی تھیں، لیکن وہ بعد میں تتر بتر ہو جاتی ہیں، اور ایسی بہت ساری لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو اپنے نام کو زندہ کر جاتے ہیں وہ چند ایک ہی لوگ ہوتے ہیں، جن میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہمیشہ رہے گی، اور اللہ ان کو کامیاب کرے، ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہے وہی ہو انشاءاللہ۔